And guys, punta kayo sa Atome app and then tap nyo yung card na yan sa spending limit nyo. Tapos, punta po kayo sa Lazada and Atome will take you to Lazada app. Then, punta na kayo doon sa cart nyo kung may add to cart na kayo na i-place order nyo na. Kung wala pa, pwede naman kayo mag-search muna. In my case, meron na akong nakasave. Ayan. So, check out ko na lang siya. Then, view all payment methods. Click, ano nyo lang yan. I-tap nyo yung all payment methods. View all payment methods. Para makita nyo yung QRPH na payment method. Yun kasi yung dapat na piliin natin. Ayan. Pag pindot mo na, ayan. Click mo yung QRPH and then confirm selection. Yan na yung i-select mo. Then, place order. Tap mo yung place order na yan para makuha mo yung QR code na kailangan mong bayaran. Yan, i-tap mo lang yan. And then, yan, loading na siya. Okay, antay lang ng konti. Then, lalabas na yung QR code. I-save mo yan. Kailangan i-save. Ayan. Pagka na-save na siya, balik ka kay Atome. Click mo yung QR code scanner. Yan, sa gitna. Then, choose picture yan. Picture yung QR code na sinave mo kanina. I-choose mo lang yan. Yan. Pag na-choose na siya, pay now. Click pay now. And then, yung 6-digit number mo, passcode mo sa Atome. Type mo dyan. Yan, para mag-process yung payment mo. Okay, yan. Successful na siya. And, sige, check natin kay Lazada kung okay na. Ayan guys, to ship na siya. So, paid na. So guys, mag-email din si Atome ng transaction confirmation na nabayaran na niya si Lazada. And ganun din si Lazada, email din siya ng order being processed na. So, ayan, okay na lahat.